হ্যালো আসসালামু আলাইকুম গাইস, কি অবস্থা সবার, কেমন আছেন? এই যে দেখতেছেন আমরা কয়েকজন মিলে আজকে একটা বাইক তুলবো, একটা ব্লগ বানাবো। দেখেন ঘোরাঘুরি করতে কেমন মজা লাগে, আপনারা আমার সাথে থাকবেন অবশ্যই। এই চলো মামা, এই মামা তুমি কিন্তু আজকে আস্তে চালাইবা, তুমি কিন্তু উড়ো ধরো চালাও, আমরা কিন্তু উপরে চলে যাবো, সাবধানে চালাইবা, রিল্যাক্সে, ঠিক আছে? আরে এই পিছে 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 মামা, পিছে পিছে যাও, পিছে যাও। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की जमीन को तेरे ही नाम करूं, खुद को मैं यूं खो दूं कि फिर ना कभी पाऊं, हौले हौले जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं, सनम रे सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, सनम रे सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, करम रे तेरा मुझ पे करम हुआ रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। হ্যালো গাইস, সব সময় একটু সাবধান, রাস্তা পারাবারের সময় ঘুরের মধ্যে আইলে সবাই সাবধানে বাইক চালাবে, আর আমাকে মতো ওরা ধরে টানবেন না, খবরদার। আমরা এটা নিয়ে আমরা মজা পাই। এই সবাই ঘুরে টানার আগে লাই লাই লালা করে নিবা, যাতে মরার আগে কালীবাড়া নিয়ে মরতে পারি যাতে। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। ছবি তুলবো না? बादलों की तरह ही तो तूने मुझ पे साया किया है, बारिशों की तरह ही तो तूने खुशियों से भिगाया है, आंधियों की तरह ही तो तूने होश को उड़ा